दुसगीर पत्रादेवी टोल नाका लागसर अपघात जालो। या अपघातान 2 अभियंते बरेच जखमी जाल्यात। सावंतवाडी वचपी दुचाकी चालकान सेगीत 4 जाणांक धपको दिलो खंय। रस्तो रुंदीकरणाचे काम चालू असताना ही घडणूक घडिल्ल्याचे थळावे सांगतात। हांव सध्या आसा पत्रादेवी वयता ते रुटाक सकराळीच्या रोडाक दुसगीर म्हणटात ते तुम्ही पळोवं शकता। आत्ता एक एक्सिडेंट जाला, हांगा मेजर एक्सिडेंट जालो। म्हणजे 2 व्हीलर वालो जो येयला महाराष्ट्रान वचपी तो सावंतवाडी वचपी ते हांगा काम चालू आसलें, टोल नाकाचें काम चालू आसा, रस्त्या रुंदीकरणाचें काम चालू आसा हांगा। थंय असिस्टंट इंजिनियर आनी ज्युनियर इंजिनियर आमचे आसले कोलवाळचे गोंयचे, तेंचेर गाडी मारून तो कसो कशी गाडी गेला ती व्हिडिओन दाखयल्ली आसा पयलींच्या। त्यांनी 4 जाणांक इंजर्ड केले, एका फाटोफाट 4 जाणांचेर गाडी मारली कंटिन्यू। आणि तेतून आमचे असिस्टंट इंजिनियर आणि ज्युनियर इंजिनियर दोगूय गंभीर रित्या इंजर्ड जाल्लेले आसात। तांकां प्रायवेट गाडयेन पयलीं हॉस्पिटलांत येयले, एम्बुलन्साक फोन केलो, एम्बुलन्स अरावंड 35 मिनिट्स लेट येयली पत्रादेवीर आसून सुद्दां लागीं इतली आसून। तेन्ना तांकां प्रायवेट गाडयेन व्हरचें पडलें हॉस्पिटलान। आणि बाकी 2 जाण इंजर्ड आहा पर्सन, ते हाडां मोडल्या दोगांची। कामगार ते हांगा काम करताले, ते सर्वे करपाक येयल्ले इंजिनियर हांगा। त्या दोगांक आतां एम्बुलन्सीन जस्ट नाव हाजीर येयल्लेले आसा। तरी हांगाच्या लोकल ड्रायव्हर्सांची मागणी आसा की हे काम बेगिनांतल्या बेगीन करपाक, कित्याक एक्सिडेंट हांगा वाडत आहा। फाटल्या फावटी आनीक 2 जाणांनी गाडी मारली हांगा ह्याच रोडाक। रोड अरुंद जाल्लो आसा, ह्या कारणान ड्रायव्हर्सांची मागणी आसा की ह्या रस्त्याचें काम बेगिनात बेगीन गव्हर्मेंटान करून हे रस्तो रुंद करपाचो, जेणे करून फुडें अपघात घडचे न्हू। धन्यवाद। एकदम 2 व्हीलर वालो फास्ट आसलो, पण तेजी चुकी म्हणूं शकना आमी। कित्याक खबर आहा, ते एकदम नॅरो जालो, सायडीसून 4 व्हीलर आसली। हे आसले पळय, हे ते व्हायट लायनीर आसले, हांगासर उबे आसले ते टोल करता ते। आणि ते डायरेक्ट तो ते स्पीडीन आसलो मातसो, पण सायडीन त्याच्या 4 व्हीलर आसली। त्या खातीर तेणी हे सायडीक घेतली ती काय कळना, डायरेक्ट तांकां घेवन गेलो। तुम्ही हांगाचे लोकल? हांगाच घर आमचें। तुमचें नाव कशें? कमलेश मोठे। कमलेश मोठे। पण तेणी न्हू टोल हा तोच चुकीचो, आमी सांगून बेजारले तांकां। आयज सकाळी सांगून येयल्ले आमी, हो टोल नाका। लायट बीत काय ना, रातचो हांगा लायट नासता, हांगासर लायट नासता, त्या हेकाच लायट आहा, हेका लायट ना। अशेंच जाय जाता एक्सिडंट। फाटीं हांगा 2 ते पळय उडोवन बीत गेल्ले आहा फाटीं एक्सिडंट, सायडीन उडयले। तेंच्यानी चुकीचेच केल्ले आहा सगळे। नॅरो पळय कितलो आहा तो, थंय ओपन वायड आहा आनी हांगा नॅरो जाता रोखडोच। त्या लोकांनी कितें करपाचें? गोवा 365 खातीर संदीप कामोलकार, गौतमी गांवकार आणि ओमकार देशप्रभू। कुंकळे सावरकोट्टो आनीक एक अपघात जालो। एकलो गंभीर जखमी जाला आनी ताका हॉस्पिटलांत दाखल केला। मोस रस्त्यार मदींच आयली आनी मोटरसायकल चलोवप्याक धपको दिलो। उपरांत दुचाकीचो कारीक धपको बसलो खंय। ह्या रस्त्यार स्पीड ब्रेकर ना, एम्बुलन्स नाशिल्ली देखून ताका पुलिसांच्या गाडयेंत हॉस्पिटलांत व्हेलो। लोक कुंकळे वाठारांत एम्बुलन्सीची मागणी करतात। आज आमी आसात ते कुंकळे, आनीक राती कुंकळे एक मेजर एक्सिडेंट जालो आणि ह्या एक्सिडेंटाक एक भुरगो जो आसा हो सिरियसली इंजर्ड जालो। आमी सदां ताजी गोरू जी आसात ही लोकांले जीव घेवपाक रस्त्यार बसून रावतात आणि गोरवां काळे आसले कारणान ह्यो म्हशी बी दोळे मुखार कांयच दिसपडना। असोच करून जो एक्सिडेंट जाला राती कुंकळे हांगा हो असोच जाला आणि हो भुरगो जो आसा हो सिरियसली इंजर्ड जाले कडेन आसा। ताका मडगूच्या हॉस्पिटलांत सद्या एडमीट केले कडेन आसा। हो भुरगो जो आसा हो कुंकळच्यान केपें रोडाचेर सावरकड्यार म्हणून थंय वतालो आनी जेन्ना सावरकड्यार थंय पावलो त्या टायमार रातचे हो एक्सिडेंट राती जाला। आनी थंय पावलो तेन्ना मदीं म्हस एक येयली आनी ह्या म्हशी धपको दिवन तेणें एक मारुती ओमनी व्हॅनाकूय धपको दिलो आनी तो सिरियसली इंजर्ड जालो। आनी एक वायट दिसता की आमी म्हणटात की आमचे कडेन एम्बुलन्स आसा म्हणून राती तीच गजाल, पयरूय तीच गजाल की एम्बुलन्स हांगा टायमार पावना आनी एम्बुलन्सूय ना। आनी हेचे खातीर खुबशे त्रास जे आसात हे लोकांक एक्सिडेंट जाता तांकां फुडले कडेन आसात। आतां ते एक्सिडेंट जाले ते स्पॉटार पयल्यार लायट ना फर्स्ट ऑफ ऑल, आनी ते सायडीन कॅटल ग्रेजिंग ग्रावंड तो शेत आहा थंय। म्हणटरीच थंय म्हशी बसता आनी ते काळ्यो म्हश्यो आनी काळ्या रोड आनी खबर आहा कंपल्सरी ती लायट आसपा जाय। आतां पळोवपाक गेल्यार थिंग मोस्टली त्या लांब रोडार थंय चड अशी लायटी ना। आनी दुखाची गोश्ट म्हळ्यार कितें जाता, एक एक्सिडेंट जालो म्हणटरी ताका रोखडी मेडिकल फॅसिलिटी मेळपा जाय आनी एम्बुलन्स येवपाक म्हाका दिसता खूब टायम जालो। कित्याक आमी थंय एक 20 मिनटां आसले तरी पूण एम्बुलन्स येवना। मागीर थिंग पुलीस येयले आनी ताका खबर ना म्हाका आतां कितें जालें तें, पूण एम्बुलन्स येवना। मुगे हितून रिक्वेस्ट आसा ऑथॉरिटी पळय
आज आमगे कुंकळ्याक ट्रॅफिक कितले फ्लो आहा ते IDCचे व्हडल्यो व्हडल्यो गाडयो वता 10 टायराच्यो आनी हिंगा आमच्या ह्या कुंकळी म्युनिसिपल एरियाक एक तरी ॲम्ब्युलन्स हिंगा दवरची म्हूण कित्याक कितें जावंक शकता खंयच्या टायमार IDC आसा आनी लोकांक कितले 20 ते 22,000 लोक रावता एक ॲम्ब्युलन्स दवरची म्हूण गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, गौतमी गांवकर आनी वैष्णवी साळगांवकर. मोरजी सरकारी फुटबॉल खेळामळाची सामकी परिस्थिती वायट जाल्या. देखरेख नाशिल्ल्यान स्टेडियमांतली बसपाची वेवस्था कोसळपाक लागल्या. खेळामळार ग्रीन ग्रास नासून पुराय धुल्लूच आसा. ऑक्टोबर 2022 गोविंद गावडेन मैदान आनी स्टेडियमाचें नूतनीकरण करपाचें उतर दिल्लें, पूण कांयच करूंक ना. हाचेर दखल घेवपाची मागणी थळाव्यांनी केल्या. की ही बातमी दिता की हे मोरजेच्या लोकांक जायते भुरगे खेळपी आसा स्पोर्ट्साचे आनी ह्या ग्रावंडाची तुमी पळयतले कितें हालत जाल्या ती. गेल्या वर्सा 2 वर्सां जाली स्पोर्ट मिनिस्टर आसलेलो, स्पोर्ट मिनिस्टरान सांगलेलें की मोहन कुंडलकर हांगा की आपण हो ग्रावंड तुमचो करून दिता म्हणून. की स्पोर्ट मिनिस्टर सांगलें की गोविंद गावडेन 2000 सांगलेलें की तुमकां आपण बांदून दिता म्हणून. आयज तेन्ना तुमी सर्वे केल्यार आनी सगळो सर्वे करून गेल्यार तुमी अजून पर्यंत तुमी तो आयज तुमी ग्रावंड करून म्हाका ही हेची परिस्थिती पळय कितें जाल्या ती. आयज तुमी आयज जायते तुमी कितें कितें करतात म्हणल्यार वयर बसपाची खुबूच हालत आसा. आनी आयज आमचे भुरगे आतां खेळोंक मेळटा तुमकां, पावसान खेळोंक मेळचें ना जाल्यार तुमी एक काम करपाचें. जर तुमकां ती इच्छा नाही करपाची जाल्यार ह्या ग्रावंडाचेर तुमी हॉस्पिटल तरी बांदा. कित्याक मोरजेन आमचें हॉस्पिटल एक ना आनी कोणाक कांय पडलेलेंच ना. हे पळयतले तूं हे कपच्या पळय, हे तुमकां दाखयता हे कपच्या पळय कितें जालें तें. हे वयल्यान पडटा आनी हेजी हालत पळय कितें जाल्या ती. हेका कितले वर्सां जाली. एटलिस्ट तरी तुमी तें करूंक जाय. आनी मोरजेचे पंचायतीक सांगता आनी रिक्वेस्ट सरपंचाक करता विलास मोरजे, तूं मातसो येवन म्हाका सांग ते ये आनी चॅक कर सगळे मेंबर. कित्याक हे आमच्या मोरजेकारांक बरें फिटनसाक लागून मागीर तुमी म्हाजेर बेजार जाता. तुमच्या कडेन एक मोरजेच्या रिक्वेस्ट करता की आमचो विलास मोरजे, रवन तावडकर जो स्पोर्ट मिनिस्टर आसा, तावडकर जो आमचो सरपंच आसा की रिपोणकर आसा पळय, ताका घेवन हांगा येवचो आनी तो ग्रावंड दाखोवचो. कित्याक आयज लोकांक खेळपाक जाय. कित्याक आयज लोकांचे फिटनस लेस जाल्ले आसा. आयज कितें तांकां ग्रावंड ना. हो ग्रावंड केल्लो जाणट्यांनी, पयलो मातयेचो आसलो. हे तुमी आतां तेची रिस्क घेवपाक जाय आनी ते तुमी करपाक जाय. हे आतां आमी ग्रावंडार येयल्ले आहा अशें पळोवपाक. ग्रावंडाची एक रुमाची दाराची परिस्थिती पळय, मोटर पळय कलमेलो आनी हेची स्टेरकेज आहा ती सगळी कलमेल्यान पडपाचो संबंद आहा. आनी हेतून आतां ही ग्रावंडाची परिस्थिती आमचो मांद्रे मत आसा आमदार हेंच्यांनी इव्हेंट केल्लो मोठो, पण हे एक पळोवन तेणी कांय तरी हेतून लक्ष घालून एक ग्रावंडाची एक बरी वेवस्था करपाची. सगळी ती नेट हे आतां पडपाक येयला ते तरी तेणी करून एक सगळे काम केलें पळय ग्रावंडाचेर तेजें मातशें उरलें. तेही आमच्या धाराची ग्रावंडाची परिस्थिती बघा. त्या आमदार आमचे सगळे मुर्तीचें काम बरें केल्लें आहा. ग्रावंड म्हणून एक ग्रावंडाची दवरल्या, हॉस्पिटल केलाय, रस्ते केले, इवन बालभवन करता, फिजिओलॉजी आमच्या जाणट्या खातीर आमकां एक टेस्ट करता, पण सगळे तेंची केल्ल्या. फक्त ते आमचे ग्रावंडाचे आमी आतां स्पोर्टमॅन येयल्या ते एक दाराची हालत पळयात. तेणी एक ग्रावंडाचेर एक लक्ष घालून तो ग्रावंड बरो करपा जाय भुरग्यांक आमच्या. गोवा 365 खातीर गौतमी गांवकर आनी अरुण नाईक. गोंयच्या फामाद 7 भावंडाच्या जात्रेक सुरवात जाल्या. काल मुळगांव श्री केळबाई देवीची जात्रा जाली. ही पेटेची जात्रा म्हणून फामाद आसा. ही पेट माथ्यार घेवन भाविकांक कौल दियत केळबाई देवीचे पेट मयेच्या आपली भयण श्री माया केळबाई देवीचे भेटेक वता.
वर्षी आमची मुरगांवची जी पेटीची जात्रा आसा सुरू जाल्ली आसा आनी आतां आमचे जे मयाच्यान मोड येता ते मोड येवन सद्या देवळाक गेल्ले आसा आनी पेटीची जी भरता ते भरल्या उपरांत हांगाच्यान गाराणे घातले जाता. तेच्या उपरांत ती पेट ते मोडांचेर उखलून चौगुले उखलून दितले. गाराणे घातल्या उपरांत हांगा ती पेट नाचतली. तेच्या उपरांत ती नाचल्या उपरांत सरळ वाळशीच्यान बोड्डेच्यान स्कुला कडेन रावतले हायर सेकंडरी कडेन. मागीर थंयच्यान पावल दीत ती जवळ जवळ एक 3-4 4:30 मेरेन म्हणल्यार मये पावतली. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, गौतमी गांवकर आनी वैष्णवी साळगांवकर.